Wow! Wow, make coffee at in jungle. Yang what? Oh. Wow, meter elevation. हामी याखर्कामा राधा खाँदैछु है. Hello everyone. Welcome to my vlog. आज हामी जाँदैछु. Jullu Peak जाँदैछु. Jullu Peak को बेस क्याम्प सम्म होला होइन त? And with the 5 sister, with the Sindhu 6 sister. जाँदैछु है. के छ यहाँ सुमो? हामी घुम्न जाँदैछौँ हामी 5 दिदीबहिनीहरू. आज एकदम रमाइलो गर्ने हो र? के भेट्छु अब हामी पुग्न लागिरहेछ है. ड्रिम अन ड्रिम जुरो त पुगेको छैन के अहिले छेउ पनि पुगेन. खुसी लाग्यो. अब हामी पुग्यो जुलु विलेज. जुलु पिक पुग्यो. It's a Jullu. Here we are at Jullu. यो माथि सबैजना अब मैले भोगेछ टन्नै खानेकुराहरू. यहाँ अब हामी पुग्यो यता. पहिला यहाँ गोठालो रहेछ. Now the horizon entry. क्युङको गोठ हो यो. यो चाहिँ अब पहिला क्युङको गोठ हो अरे है. त्यो आगिनो समारे. यसको नाम चाहिँ आगिनो हो अरे. आगिनो हो र? आगिनो होइन रहेछ है. सिन्टु. Lots of mint. Full of mint. Free मा है जति पनि रहेछ mint. अब हामी मिन्टी खाने हो त्यही भएर अब ल्याएर जाँदैछ है. अब पुग्यो है. 1 2 3 4 5 5 जो सर्ट दिनु रहेछ. अब यहाँसम्म आगो पुग्ने रेडी गर्दैछ. कहाँ पुग्ने हो है? चिया खाने है हामी. Here. Kata. यहाँ. अब हाम्रो चिया पाक्दैछ. अब हाम्रो चिया पाक्दैछ है चिया. Here. चिया पाक्दैछ. दुईजना यहाँ इन्जोय गर्दैछ. सिन्डु पनि रेस गर्दैछ. मेडिटेट गर्दै यहाँ. मेडिटेट गर्न उहाँबाट सिक्नु होला. कृपया. वाउ क्यापुचिनो इन जङ्गल. Wow, que was shoot on the dining chair. Look, cappuccino with the cappuccino cup. Mac coffee. It looks like it. Yeah. Yeah. Less sugar, eh? It's a less sugar. Same to you. Wow, make coffee at in jungle. Yang semua. What's up? And dah. Sama kita tahu. Malah biscuit. Sini ya, Sho. Sini. Ya. Sini. Lain aja tang salah ni sini. Yar sebetang cari tu yar sebetang.
Enjoy. Give it on stop. Yeah. After that, sang. अब हामी जाँदैछौँ कहाँ पुग्यो हो है जुलु पिक पुग्न लाग्यो है on dream yeah wow यसो सिन देखेछ कि छैन खै छैन भन्ने मान्छे no so beautiful so beautiful अनि त्यो जुलु पिक लाग्छ कि नाउलोला waterfall here लाग्छ अनि गन्छ फाटो छिथे अनि थाहा यो होला छातीको छाती थु अनि त गन्छ दिनिया दोदे हो 고마 언제 학원 보이냐 waterfall here 가니 अनि दिसिन थाई मिक्सिङ दितागाला दोदे क्युङको खेतीहरूमा चलाउने पानी चाहिँ यहीँबाट रहेछ होला रकी Dedo yeah stone here हामी चाहिँ पानीको साइडबाट हिँड्ने रहेछ है सिन्डु पनि जाँदैछ है हामीसँग He also wants to enjoy the nature. Come on, guys. Cuba 저기 어허. Jullu Peak. 저기. 먼저 Jullu Peak 라서던데. 아니 뭐만 있는 거지 waterfall은 뭐만 찌어서 먹는 게. 나도 내가 waterfall 이래놨어. 안디 다운 드레시. 아니 약보이는 뜨거.
One fruit. Yeah. What's the height? Wild fruit. What? Vitamin C. Vitamin C da. Vitamin C dasta. Yeah. Vitamin C. What? Oh. Organic Dedo. Okay. Wait, Cindy, क्या फंस गया? कति फंस हिँड्यो त? Cindy, तेरा? बनाउँदा त Cindy धेरै रे. Sandal. हामी अब पुग्न लागिरहेछ. But still needs to walk for 30 minutes, I think. Very tired. That's right. Sendo. Hi. Korang pas mah? Ada. Ani Mustang. Oh. Mushroom. Rest time. कस्तो भयो? यहाँ कस्तो भयो? अझला कस्तो भयो? एकदम ठिक छ. के सारे आगिन के छ भनिरहेको थियो? चौ या. खै त्यो चौ के हो त? यहाँ खतरा चौहरू छ है. We reach now. अब हामी पुग्यो है. पुग्न लाग्यो है. Waterfall पनि देखिरहेछ यहाँबाट. Yeah. Waterfall. त्यहाँ जाने अब हामी. यहाँ waterfall. अब हामी त्यहाँ जाने है. Waterfall जाऊँ न यहाँ. Wow. सबजनाको एनर्जी लेभल हाई भयो. लैजु 15 घन्टा 3 आवर्स होइन 3 आवर्स आएर बल्ल वाटरफल देख्यो. खुसी लाग्यो. हामी त गेस गरिरहेको कि यो माथि हिमालमाथि तरेर जानुपर्छ कि भनेको त होइन रहेछ. वाउ. फाइनली we reach here. वाउ हामी बेस क्याम्पमा पुग्यो है. यो कसको रेस्टुरेन्ट हो रे? होइन. सुन्दा विक्रम विक्रमको विक्रम बर्थडे रहेछ है. रेस्टुरेन्टमा पुग्यो.
Wow. Here's the waterfall. अब हामी उता जान लागेको waterfall मा. It's a unique place. यहाँ चाहिँ बत्ती रहेछ. अनि सम्म सुजनलाई नन सुन्दाहरूको बत्ती रहेछ त. Yeah. Wow, keep going. This is the scene. There is the rest time. Then on the rest today. Ani waterfall a little do that then ani on the keep on this. How you feel? Yeah. Sino man thagi sai? And our group and our sister. Yeah. माथिबाट पनि बाटो रहेछ. तलबाट पनि बाटो रहेछ. If you want to visit them, here is the way. That is the way. आज हामीले एनर्जी भेट्नु जस्तो. जंगल त्यो तिमङको बाटोबाट जस्तो छ. तिमङहरु सब्जी है जंगली सवाल Rundi ready. सर रुन्डी Nata. Matu, don't waste your energy, ma'am. Ma'am, don't waste your energy. Okay. Ma'am, coming. Have energy left. If you have energy left, then best eat at the waterfall. Some energy. So I'm using. You can use your energy at the waterfall. Okay? Waterfall. Yeah. Let me see. Yeah, way or not. Yeah. Yeah. I can be the Superman. हाम्रो दिदी वाटरफल देखेर एनर्जी बढेको है सबजनाको. Waterfall. It's a race time. It's a race time. How is the waterfall? Best camp मा पुग्यो है. यहाँ बाटोमा मजाले रहेछ. हामी चाहिँ अब सर्टकटबाट आएको है. Here's the waterfall. Yeah.
저가 더 정해서 이걸 수용했어요. 뭐가 안 있으래. 에너지 줄래도 다다 하라. 마 터진 레드 에너지래. 봐봐. Let's 샤샤 여보. Waterfall simply mindunga thanda singo sasa jitsa deyo. 그래서 상상. 그래. 수산 상상 그래. याला यो सुजनको बट्टी कहाँ छ कि आमा कति बोल लाग्यो कि खाऊँ भने बट्टी देख्ने हैन कता छ वाटरफल पुगिसक्यो सुजन बट्टी देख्ने हैन Yeah, waterfall. Yes. Here. Bang. या खड्का हो त She's good. Yeah, it's not around at all. My God. Woo! हामी पुग्यो अब Jullu Waterfall restaurant. Let's see. Yeah, waterfall. That's high. And here's Jullu Waterfall restaurant. Yeah, Kharka Nishang 3. Wow, give the hell hada. Wow. यहाँ खड्कामा पुग्यो है यहाँ खड्का जुल्लुको यहाँ खड्कामा पुग्यो सबजना थाकेर डलिरहेछ है थाली नाख्यो त्यो वाउ tea time. Yeah. कोही इन्जोय गर्दैछ है पानी खुट्टा धुँदै हो यस्तो राम्रो पानी आमा सिन्जु best scene from here. Homde koi Himal, Homde Himal, Ngol Himal. And धन्नै लडे भाइ सिजन
बनाउने अब डेरो Hai, kandido kibude. 기부 갬로랑 강리도데 강리 아니 방리 사정 졸라 방리 디졸라 아니 디졸라 디저철 나그리 디저철 빵리 야, 간디도 라히 아시라. 디저철 빵리 디저철 나그리 디저철 강리 디저철 차그리 디저철 치사 치사 와. 비코비. 오이. 자리 빵리 나그리. 차그리 제가 뭐 나그리 상세 상마 돌았어 다딜라. 제바죠 오 마이 갓. 와우. 시그나미지 게다 촉주. 시그나미지 게다 촉주 돌았어 다딜라. 디디 바테 나게테 거 디디 야, 하나다 하자. 야, 와라폰. 자리 자리. 빵리 빵리. 디 마요 나그리 나그리. 디리파 파데나 강리 파 강리 안디루 자그리 나트루 미상고 강 마장서 처지고 마장 오 데라 사이라 키워 야 유야 아자 제만 기발라 콩로바 차에기 땜저리요 맞아가 오고 빠 동배야라소 같이 가원 가지 디부체스 들었어 내가 알았어 누루 미실랑 누루 용배야라소 용배야라소 야 랑분이 애기 부르 입어서 So this is called Jullu Peak. I think Jullu Peak base camp. Waterfall. You can see two waterfalls. One is a little bigger and one is smaller. And you can see here all the views are just relaxing and drinking tea. Local tea. 아니 파르고 거라야리 이게 제가 가서 무슨 제샤라 겨울이 잡았다. And here you can see a mountain and
so ya la ta so la yong be ya la so yong be ya la so Hey, this did it. Someone. And kids can see waterfall. And mountain. And then you got white mountain. Hungry, hungry. Choo char char. I need. Sangmadus. Ani dela. Pranzo. Kibutaino dela. Shita. Mindu namjikse khansa mindu ina. Chunya. Cerita lama hitam. Angai, Talanya mo. jeyu semau. Wow. Ini jangan kebro jeyu semau. Wow. Sejo, jebe, semua Ya, tadi. Oh iya. Jeyu le yo tu, jeyu le ya, jeyu tu ya. Ya. Ya, ya. Ya tu. Ini, coba tadi. Oh, tadi le yo bila jangan. Ay, Joshua. Ya. Apa ya? Tapi kira yo boleh. Nasa mi waterfall. Alah, mana tu sampai nanti cuci dah cuci. Ulah, tu sudah dress. Udah dress. Team book is always the best. What? Tapi jangan miss tu. Ya. Cukup na cu. यस्तो पनि हुन्छ त भने Weh, di mana? Mana? यसरी पनि Seriously, के सेकोन्ड डान्स गर्ने ट्रायंगल छ त. यहाँ के हो यस्तो धेरै पनि हुन्छ भने Asal kau sebab orang kena kongkak kau betul tak? Ya. 아니야, 문에 그려서. 체리죠. Tanggo. वाउ मिट Ya. 웃기고 있지, 샹스. ओए कस्तो हुँदैछ खोइ सम्झेको खोइ Oh my god. Ganda de सम्झेको uva. खोइ Ya, Jakarta penje pel kati je pemba je. 네, 양수 멋있다. 순대 아지가 하하하 sharing da here is mine अब हामी जाँदैछौँ वाटरफलमा Here's the waterfall! Wow, Sibakton! Yeah, yummy. Sibakton.
दुईजना आउँदैछ है यहाँ खड्का है झुलुको यहाँ खड्का हामी चाहिँ वाटरफल हेर्न जाँदैछु सो अहिले रेस्ट गर्दैछ पार्टीहरू अब हामी पुग्न लाग्यो है वाटरफलमा here all around the rest we are about to reach the waterfall here अब हामी पुग्न लाग्यो है वाटरफलमा and fully हिँडेर आएको त oh my god अब चाहिँ पुग्यो है वाटरफलमा नदी हामी पुग्यो here सबजना थाकेछ है मर्ने गरी यहाँ 상객이 템바다 마셔 아자이 살아 가다 나섰다 सिन्टु जान सकेन बस बस अब height. कति रहेछ रे height? 4080 meter elevation. Hey Sunday. Voilà. 저 여기라. 다 지기다. 다 지기다. 간단 매들이. Miss Silence. 오늘다. 놀지를 못시기셔도 오이. Hi. Here are the beautiful flowers for the waterfall. Yeah. Photo session हुँदैछ है माथि हिमालमा देखे सिन्डु त पुरा थाकेर ढलिरहेछ Wow, flowering in jal samde ache. Yeah. Ragi miluke. Really like one piece. You one piece ko do. You one piece ko. Listen. Dojiro mo siya ni. Ah? Asa? Yalle omale ang hamasta. Lamgo mabushiu dogo do. Mendo pikale ga bushiu desha. Yeah. We are going back. Ajante ko. Ale. Sab sahi yol jasa ki thara ajante ma dhore.
야, 잔딩 앞쪽이 어떠셔? इधर चला 저 동서야. 나는 우리서 우리 출장하는 로고 남편이었는데. 응. It's very difficult. 뭐 하다시 몰라. 남성. 와우. 이게 뭐죠? 봐도 내가 이 대화신지 저런지 이렇게 너무 세상에서 생각되게 걔네도 봐 지내라고서 깨다 던져야 보잖아요. 서비스도 제대로 넣다 레랄리티 비디오 막 상에서 내리고 그거는 나서서 봐이쇼.谢谢. 와우. 그럼 뭔가 그래서 상계 신통이 대화이 벽을 남다 생각 좋아하시 टाँजरा सिद्धियो रे अब हामी वाटरफलबाट फर्किँदै हो अब लास्ट खाजा खाँदैछौँ हामी यहाँ करेन्ट पोखेर यहाँ एकदम बिजी कोहीहरू त फुल तयार गर्दैछ यहाँ वाटरफल यता अनि हाम्रो गोरु साथीहरू पनि आयो अनि उता चाहिँ फ्रुट काट्दै रहेछ फ्रुट एप्पल काट्दै रहेछ अनि यता चाहिँ रारा पकाउँदै रहेछ करेन्ट पकाउँदै रहेछ अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ खर्करको होटल हो 3 स्टारको होटल हो यो 3 स्टार होटल चाहिँ एकदम खतरा लोकेसनमा छ अनि यो होटलको नाम चाहिँ जुलु पिक निलसम्म होटल हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गोरु साथीहरू इन्जोय गर्दै रहेछ अनि यो चाहिँ होटलहरू हो अनि यतापट्टि चाहिँ पाङगोडाहरू झुलुकको पाङ रहेछ अनि यतापट्टि चाहिँ हुम्डेको अन्नपूर्ण ट्री रहेछ यसै गरेर यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ साइटहरू पनि रहेछ भन्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ एकदम खतरा पिकनिक स्पोट रहेछ हजुरहरू कसैले टाइम छ भने यहाँ आएर पिकनिक खानको लागि आयो भने चाहिँ खतरा हुने ठाउँ रहेछ यो सर्बदाई चाहिँ यो खैरेको लागि चाहिँ एप्पल काट्दै रहेछ खैरेहरू उहाँको चाहिँ ठुलो ग्रुपहरू रहेछ त्यसको लागि खतरा एप्पलहरू चाहिँ काठमाडौँबाट लिएर आएर यहाँ सुन्तलाहरू काटेर किनको लागि रहेछ अनि ट्रे पनि यहाँ एकदम अर्ग्यानिक ट्रे रहेछ अनि यहाँ चाहिँ यो सर्बदाईहरू सबै यहाँ चाउचाउ पकाएर अब खैरे खुवाउनको लागि तयार गर्दैछ उहाँहरू सबै सर्बदाई खैरे कति ल्याउनु भएछ हजुरहरूले उहाँहरूको खैरेहरू सबै उता क्याम्पिङमा इन्जोय गर्दै रहेछ योहरू सबै उनीहरूको खैरे हो
उहाँ चाहिँ खैरेको कुक चाहिँ उहाँ रहेछ खैरेको लागि यहाँ खाना बनाउँदैछ अनि उहाँहरू चाहिँ गाइडहरू रहेछ शेर्पा दाईहरू रहेछ यो चाहिँ अलि ठुलो गइरहेको यो ठुलो हो त्यो रहेछ अनि कुहिरेहरू त सबै यहाँ रहेछ यिनीहरू चाहिँ उनीहरूको कुहिरेहरू चाहिँ यिनीहरू हो यो त तपाईँहरूको कुहिरेहरू यस्तो कालो कालो डल्लो डल्लो कसरी भएको के खुवाएर भएको हो मैले खाना चाहिँ एकदम तागत खाना दिएर अनि यो खैरेले यस्तो दिन खुवाएर यहाँ लास्ट मिनटमा हाम्रो पाक्दैछ है कहिले पाक्ने होला वाटरफलमा one ball. Oh my god. Yummy. अब हामी यहाँ खड्कामा राधा खाँदैछु है हेर्दा सबजना करेन्ट here special current with the waterfall view. Wow, finally our picnic is done. Thanks a lot, Dedo. Now we are heading back to home. That's all for today. Thanks for watching.